Maayong hapon mga hiligay no. Ari ko di subong sa isa ka bata ko no nga nalumos sa trampahan dito sa puno sa diri sa Barangay Abong. Pero subong do gina revive siya kay do gahingalingal siya pero okay naman sa subong ah. Makita iyo man ang sitwasyon niya no, nuga luya-luya sa nga do ginalagas niyang iya nga ginawa. Pero okay naman sa subong kay do gina ano niya na subong iya nga ginawaan. No, bago lang kami nakadto sa isa ka bata nga nalumos ko to sa punong dito sa may trampahan. Pero subong do okay na sa subong kay puro gin pang CPR naman sa mga tao dito pagina. Okay guys.